नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आज जॉब इनफॉरमेशन नुआ वीडियो को मु दिव्य आपको स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आपंपाई आज एक नुआ जॉब अपडेट नहीं आसी जहाँकि आपण 4500 पदवी में स्टाफ नर्स बा जहाँ को आपने नर्सिंग ऑफिसर बोली कहते खूब शीघ्र यही निजुक्ति आपंपाई आसापी जाऊँगी। तेज आज ये वीडियो माध्यम यही निजुक्तिर डिटेल्स आपण सहित ए टू जेड शेयर करी आपर नोटिफिकेशन टी सुधा आसीज फुल नोटिफिकेशन टी एवं एथेर आपर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केमी कौन रही से समस्त डिटेल्स आलोचना करी एवं विशेषकर जो झील पिला माने प्लस टू पर कौन करेंगे भावुंट तेबे यही वीडियो माध्यम आपको सूचना देवी जो मैंने कि टीचिंग लाइन प्रोफेशन अच्छी आपने बीएड करूँ कि सीटी करूँ नचेत जो मैंने कि अलग लाइन में आपर जबार अच्छी आपने बीएससी नर्सिंग कि जीएनएम करूँ कि आपर एनएम करूँ आपण मेडिकल लाइन में आग को अनेक सारा निजुक्ति आपण आसापी जाऊँगी। देखो प्रत्येक दिन आपर लोक संख्या बढ़ी चली से ही अनुसार आपर रोगी संख्या से अनुसार बढ़ी चली डाक्तर संख्या कि अन्य जमी सपोर्ट स्टाफ रही स्टाफ नर्स आपर जिते सब मेडिकल सब स्टाफ रही से अनुसार आपर आगामी दिन में निजुक्तिर चाहिदा आपर बढ़ुची। तेज आपर गवर्नमेंट सहित आपर प्राइवेट चाकरी सुविधा आपर एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग करते आपर सुविधा रही। तेज ये जो निजुक्ति कथा आज आप सहित शेयर करी 4500 गोटी पदवी में निजुक्ति आसापी जाऊँगी सेटा स्टाफ नर्स बाकू नर्सिंग ऑफिसर कहते जोटा कि गोटे ओडिशा गवर्नमेंट ग्रुप बी चाकरी अटे अर्थात ओडिशा जड़े हाई स्कूल शिक्षक जिते दरमा पाँच 55,000 60,000 इन सालारी आप पाँच सेमती भाव में जड़े नर्सिंग ऑफिसर आपर स्टार्टिंग सालारी आप जड़े ग्रुप बी ऑफिसर आपने रे। तेज आज वीडियो माध्यम आपंकर सहित डिटेल्स यार डिटेल्स आलोचना करी तेज एमती नुआ नुआ जॉब अपडेट पाइबा चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करने वीडियो गोटे लाइक करेंगे और कौन जिले देखुं वीडियो गोटे सुंदर कमेंट करेंगे और केवल सब्सक्राइब कले हम नहीं पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ऑल सेट करदे जहाँफल मुझे छाड़ुता प्रत्येक जॉब इनफॉरमेशन आपने सर्वप्रथम पाइपर। तेज देखो ये जो निजुक्ति वैकेंसी आपंपाई आसी सरकार तरफ डिक्लेयर कर 4500 पदवी में खूब जल्दी यार डिटेल नोटिफिकेशन आपंपाई आसापी जाऊँगी। जो मैंने कि बीएससी नर्सिंग करेंगे जीएनएम करेंगे एएनएम करेंगे यार सुजोग आपने नहीं पारे। प्रायतः बहुत पिला अच्छा जे प्लस टू पर कौन करेंगे जापारी ना पुओ पिला जदि होते आपर डिफेन्स लाइन को ओडिशा पुलिस अन्य सुविधा आपंपाई रही। तेज जो झील पिला भिडियो देखुं आपने प्लस टू पर कौन लाइन की जापाई चाहते जदि आपर टीचरशिप लाइन को जबार अच्छी आपने सीटी कि बीएड करेंगे नचेत 4 वर्ष इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे जोटा कि काली डेट आपर 10 तारीख सरीगला आईटीपी 4 वर्ष कोर्स बीएड कोर्स आपने सीटी कि बीएड करेंगे आपने टीचर हो पारे। एवं जदि आपर मेडिकल लाइन में जापाई चाहते प्लस टू पर आपर डाक्तरी कोर्स आपने करेंगे एवं आपर जो मैंने कि डाक्तर होगापी आप एमबीबीएस कोर्स करेंगे आपटा अलग जो मैंने कि नर्सिंग ऑफिसर होगापी चाहते कि स्टाफ नर्स होगापी चाहते आपर प्लस टू साइंस पर आपर नर्सिंग ऑफिसर पर अप्लाई करेंगे जीएनएम अप्लाई करेंगे कि आपर बीएससी नर्सिंग अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट कि प्राइवेट में आपरेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट आपर प्रायतः इक्विवेलेंट रोचे आपर ये गोटे एग्जाम हम एग्जाम जब पास कले आपर ओट्रिपल्एससी तरफ गोटे भल एग्जाम आपंपाई रही से एग्जाम पास कले आपर प्राइवेट करूँ कि गवर्नमेंट करूँ आपंपाई चाकरी सुजोग रही। तेज आसतु भिडियोटी लंग हो डिटेल्स आप सहित आलोचना करेंगे ये निजुक्ति आपंपाई केमी कौन रही। तेज दर्शक बंधु आपने मोबाइल डिस्प्ले देखिपुंट जे गतकाली 10 मार्च 2026 यही निजुक्ति विषय में पेपर आसी प्रमेय पेपर रे जे निजुक्ति हेबे 4500 नर्सिंग ऑफिसर आसंता 2 वर्ष राज्य में बहु एमबीबीएस डाक्तर बाहर एवं 16टी सरकारी मेडिकल कॉलेज रे 1800 एमबीबीएस सीट फांका रही। आग को राज्य में 4500 नर्सिंग ऑफिसर निजुक्ति दिज्व स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग विधानसभा यह उत्तर रखिंट। तेज राज्यर विभिन्न सरकारी हस्पिटाल में डाक्तर नर्सिंग ऑफिसर कर्मचारी पारामेडिकल स्टाफ पदवी फांका रही। यही प्रसंग में उद्वेग जनाइले तेज पदवी पूरण पर तुरंत निजुक्ति प्रक्रिया आरंभ पर दाबी होता। तेज स्वास्थ्य मंत्री कहते निजुक्ति प्रक्रिया चली खाली डाक्तर और नर्सिंग ऑफिसर पदवी पर यथाशीघ्र पूरण कर। तेज देखो यह पूर्व 2023 नर्सिंग पोस्ट आपंपाई आसी 2024-25 आपंपाई जो स्टाफ नर्स कि नर्सिंग पदवी आपंपाई आसी ना। तेज आगामी गोटे मास मध्य यार फुल नोटिफिकेशन आप देखा पाइबे। राज्य में 4500 नर्सिंग ऑफिसर निजुक्ति यथाशीघ्र विज्ञप्ति हम बोली एठारे लिखा जाइए। एबे आसतु जानिबा ये जो नर्सिंग ऑफिसर हेबापई आपनकर योग्यता कौन दरकार आपनकर परीक्षा पैटर्न केमिति रही सिलेबस केमिति कौन रही सैलरी स्ट्रक्चर केमिति रही समस्त डिटेल्स आसतु आलोचना करनेबा। जो पिला माने कि जीएनएम करचंती किबा बीएससी नर्सिंग करचंती सेमानक पई बहुत बड़ खुशी खबर एवं आगामी दिन में जो माने कि एएनएम करचंती एएनएम पिला मानक पई मध्य आगामी दिन में एएनएम रो बहुत सारा पोस्ट बाहर पई जाउची जमिति कि मल्टीपल हेल्थ वर्कर
2024 ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କୋର୍ଟ କେସ୍ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି 2024 ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା 2023 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ এই ভ্যাকেন্সি আসিଥିଲା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ସେଥିରେ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲା ସିଲାବସ୍ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2023ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଥିଲା ଏବଂ 7483ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ସିର ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 29,200 এইটা ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସିକ୍ ପେଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇ 35,400 କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ପଦବୀ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 29,200 ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2800 ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ 35,400 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେସିକ୍ ପେଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେଟି 4200 ଆପଣମାନଙ୍କର କରାଗଲା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଜ୍ କଥା ଜାଣିନେବା। ଏଜ୍ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1/1/2026 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଉନଥିବ କିମ୍ବା 42 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉନଥିବ, ଏଇଟା ଗଲା ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ SC/BC SC ST ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ 47 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର BSc ନର୍ସିଂ କରିଥିବେ କିମ୍ବା GNM କରିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରିଥାନ୍ତୁ। GNM କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର BSc ନର୍ସିଂ ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟର କରିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫରକ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ OTRCC ତରଫରୁ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ଟି 100 ମାର୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ନିଯୁକ୍ତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା ପାଖରୁ OTRCCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଏବଂ ଏହାର ଆପ୍ଲାଇଟି କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ହେବ ନା OTRCCର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟି କେମିତି କ'ଣ ରହିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପେପର ମାତ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଏଥର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାତ୍ର 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିଛି। ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର GNM କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା BSc ନର୍ସିଂ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରୁ 60 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ 60 ମାର୍କର। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଉପରୁ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ 25 ମାର୍କର। ତାପରେ ଏରିଥମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ଏରିଥମେଟିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଗଣିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ 10 ମାର୍କର। ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଆସିବ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5 ମାର୍କର। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 100 ମାର୍କ ଏବଂ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 120 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମାମ୍ 30% ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। 4ଟି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଟିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର www.otrcc.gov.in ଆପଣମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଲ୍ରେ କେତେ ୱୁମେନ୍ କେତେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋ କରିବ। এইটা ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି এইଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2023ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର OTRCC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା। ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଓଡ଼ିଶା GDS ଦିବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।